So ayun guys, magandang hapon po. Ayan guys. So tapos na rin na po yung ano guys, canopy. Ayan guys. Ayan. So yung aircon ko na rin bukas guys, kakabit ko guys. Ayan po. Kakantuhan ko na rin po itong mga bintana to. Ayan guys. So ibabalik ko po pala yung grills na yun guys. Ayan yung grills na yun guys. Ayan o. Ayan guys. So ayan guys, kantuhan. Kabilang kantuhan. Ayan guys. Takip mo guys, panigurado sa walan guys. Ayan po, canopy. So yun, lalagyan ko na naman ito ng bukas ng canopy guys. Ayan, kapal pa ng palitadahan ko guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ayan, ilalagay ko na yan guys bukas dito, canopy na yan guys. So pangit rin yung tanawin dito guys. High school po ng barangay Silangan po yan guys.